Les chambres, c'était blanc. Là, il y avait des lits. La cantine, c'était... là, il y avait le distributeur. Il y avait des tables. Et là, il y avait le toboggan. Là, on mettait nos téléphones. Ils étaient dans une boîte, là. Il n'y avait pas de fenêtre dans la chambre. Même dans la cantine. Il n'y avait pas de fenêtre. Ah oui, encore, là, il y avait des trucs comme ça, là. Ça pour pas sortir. Ça, et il y avait des trucs là. Pour pas sortir, en fait, il y avait des barres. On ne pourrait pas imaginer un enfant de 8 ans en prison en France. Or là, on accepte que des enfants, parce que leurs parents sont en situation irrégulière, soient enfermés. Il y a quelques années, il y avait eu des images d'enfants mexicains enfermés pendant l'administration Trump. C'était horrible. Tout le monde a trouvé ça horrible en France. Tout le monde a trouvé ça honteux. Ça se passe en France, en fait. Ça se passe en France. Moi, j'avais 8 ans quand j'étais là-bas. Il y avait que des grands. Il y avait que des grands. Il y avait que moi, on dirait, l'enfant. J'aimais pas être ici, hein. Ce petit garçon, c'est Costa. À l'âge de 7 ans, il a dû quitter son pays, la Géorgie, avec son père Nukri et sa mère Nia. Menacés de mort, ils ont dû s'enfuir. ანუ 2019 წლის 17 ივლისში ჩამოვედით საფრანგეთში, პარიზში. როგორც კი დავდგეთ საფრანგეთის მიწაზე ფეხი, ერთი აზრი გქონდათ, რომ აქ გაგვეტარებინა ჩვენი ცხოვრება კი ძანახტოვანებული იყო. ანუ ჩვენ ვუთხარით, რომ იქ ძალიან ბევრი მეგობრები და გვხდება იქ, რომ კარგი სკოლა, კარგი მასწავლებლებია და ძალიან ბედნიერი იყო. კოსტამ რა არ ვიცი ტესტირება წარმატებით გაიარდა მეორე კლასში სეონში მეორე კლასში მოხვდა ანუ ძალიან უხარო და არაჩვეულებრივი მასწავლებელი შეხვდა არაჩვეულებრივები იყვნენ კოსტასაც ძალიან მალე შეასწავლენ ფრანგული ძალიან მალე თითქმის ერთ თვეში უკვე საუბრობდა Bonjour les gars, aujourd'hui mon père m'a acheté une, c'est 17 ივლისს ჩავბარდი და ჩვენი პასუხი მოვიდა იანვარს 21 იანვარს მოვიდა ნეგატივი. Bon, si on veut protéger nos affaires, il ne suffit pas de fermer la porte. მომივიდა დატოვე ქვეყანა. დაახლოებით მარტის დასაწყისში მომივიდა დატოვე ქვეყანა. მითხრენ, რომ ყოველ კვირა, ყოველ დღე უნდა იაროთ ბავშვიანად, ხელის მოსაწერად. L'assignation à résidence, c'est une mesure administrative qui est aussi ordonnée par le préfet. C'est une mesure qui est quand même très, très contraignante. C'est des personnes qui doivent, qui sont astreintes à rester à domicile et puis souvent, donc on confisque leur passeport, elles doivent pointer régulièrement auprès de la police, doivent rester pendant des plages horaires chez elles. ძალიან სტრესული იყო ბავშვისთვის ყოველდღე პოლიციის სკოლის შემდეგ 6-ის ნახევარზე ყოველდღე პოლიციაში მისვლა შაბათ კვირას ნებისმიერ დროს.
ყოველდღე კითხვას გვისვამდა თუ რატო მივდიოდით პოლიციაში ხელის მოსაწოდად, რა იყო ჩვენი დანაშაული, მეკითხებოდა ჩვენ რამე დავაშავეთ, ვეკითხებოდი რომ არა პროცედურაა ესეთი, მაშინ მეზობელი იყო დანილის დედა რატო არ დადის, ჩვენ რატო დავდივართ ყოველდღე, ერთ და იგივე კითხვას მისვამდა და ძალიან რთული იყო ამ ყველაფერზე ახსნა მომეძებნა. ჩვენ ვთხოვეთ პოლიციას, რომ თუ შეიძლებოდა, რომ ბავშვს არ ევლოდა იქვე მეგობართან დაგვეტოვებინა სახლში, მაგრამ მისი რადიკალური უარი იყო, რომ არა, კოსტამაც უნდა მოაწეროს ყოველდღე ხელი. კოშმარი, იქ სიარული ძალიან არ უნდოდა, ძალიან. Je m'appelle Anya, j'ai 25 ans. Je suis arrivée en France avec ma famille en 2012. De base, c'était pas prévu, le fait de partir d'Albanie. Mon père, il a pris la décision du jour au lendemain et on a dû les suivre. Et ça a été dur de changer de pays et puis de tout abandonner comme ça du jour au lendemain, de recommencer de zéro en fait. Quand elle avait 15 ans, Anya a fui son pays avec toute sa famille. Ensemble, ils s'installent dans une petite ville de l'Est. Anya rentre au lycée, ses petites sœurs et son petit frère de 4 ans vont aussi à l'école. J'ai passé mon bac de français que j'ai eu. Au bout de 2 ans en France, j'étais très contente. Mes parents ont fait une demande d'asile à l'époque et puis la réponse elle a été négative. Par la suite, on a reçu un mois après un OQTF. C'est quoi un OQTF? Pourquoi on va devoir quitter le pays alors qu'on n'a rien fait? Parce qu'un enfant, il réfléchit comme ça. Nous, on n'a rien fait. Pourquoi on va devoir partir? On vivait en fait avec la crainte de se faire arrêter un jour, qu'on nous demande les papiers ou même à l'école. Mais on se disait jamais vraiment les choses. On voulait pas surtout inquiéter mes sœurs et mon petit frère parce qu'ils étaient petits, c'était des enfants. Et moi, mon but, c'était de pouvoir vivre normalement. Et puis, j'ai perdu un peu de mon adolescence. Je voyais mes amis qui n'avaient pas la même vie, ils n'avaient pas la même discussion. Des fois, je me disais, mais est-ce que c'est moi qui est bizarre ou c'est eux?